Hello guys, maayong buntag no. Welcome sa akong YouTube channel ang Gold Guide Vlog no. Recap ta sa nang gawas gapon guys no. At it's evento sa alas 2 risbak. Ya pagka alas 5 844. Pagka alas 9 907 guys. Pwede mo pick up sa Gaptin o sa Mirror. Okay? Mao na yun ang gawas kahapon guys. Naata sa rooftop karon guys no. Rooftop. Missing number no 1356. Natay 315-653-163 o 516 guys. Okay, sunod na to ang pa-maintain guys, pa-maintain. 718-607-405-416 pa-maintain guys, mo ni pa-maintain. Ayay, init na. Isog kay adlaw. O katong iska karon guys, amo ni atong iska karon 109908 guys, mo ni atong iska karon guys no. Og double, atong double karon guys 644 og 044 guys. Atong double karong adlaw guys. Okay, arita sa atong best kombe karon guys no. Init naman. Okay, mo niya itong best guys 738 438 o 723 mo niya itong best karong adlaw guys no. Mo itong best karong adlaw. O gisunod na itong dipinsa guys. Init naman. Tas init da. Okay, atong dipinsa guys, mo ni atong dipinsa no. 609-847-416-649 guys. Dipinsa 416 og 649 may atong best to ani guys no sa dipinsa.